मेरा वफादारी यहाँ में है, मैं अपने लोगों के साथ रहूँगा। मैंने ये भी कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। सर क्या लगता है आज जो अगरतला में जो लोग ने कहा अगरतला का मालिक कौन, मैंने कहा मैं। अब वो कुछ करेगा तो इसका जिम्मेदारी कौन करेगा? क्या ये मेरे प्रोटेक्शन होंगे या फिर सरकार मेरा प्रोटेक्शन देगा? आज के दिन बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुसकर हमको मार रहा है, तो इसका प्रोटेक्शन हमको किससे मांगना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जवाब देना चाहिए। हम हिंदुस्तानी नहीं है, यहाँ में पूरा तिरंगा था। आप हमसे तो बात नहीं करते, लेकिन आप अगर कोई बंदूक उठा लेता है तो उनसे आप बात करते हैं। आपने 5 साल 10 साल तक कश्मीरी से बात किया जो हुर्रियत था, जो हिंदुस्तान को नहीं मानता था। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तभी भी आप हमसे बात आज हमें आप इंपॉर्टेंट नहीं देते। क्यों? क्योंकि देखने में हम लोग लगते हैं चाइनीज जैसे, तो हम लोग उग्रवादी हुए। हिंदुस्तान का अंग हम लोग नहीं है। 76 ईयर्स हो चुका है। यही चीज अगर पंजाब में होता तो पूरा नेशनल टीवी जाकर बोलता कि अन्याय हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में होता तो सब बोलते कि साले सोयाबीन खाते हैं, चाइनीज है, उग्रपंथी है। आई वे रॉक नॉन नाइटों को रॉकेट मार यूट्यूब चैनल सिंह कबामा नो सिंह मोबाइल लो जेती लेने न्यूज़ रॉक पदरे पर नुला लेने नांगो सुरु सिन तिरपुरा सिमिया सिन तिरपुरा नि खरबो सिंह सबानि खाजन दाउते बुकजों उसुखलाय काउं थामानि ओ जे दिल्ली तालां थामरा बो मंदिर के रेडी के दिल्ली ओ पार्लियामेंट गाना ओके आमो लाबंखा ताबो जे नानि दि बोबा ग्रांथों आ दिल्ली जंतर मंतरगो जे कक्स खालायमारक जों ससियेल मिडिया तिके नुंनानि को नांखा ताई अबनो जों गाहाम के एनालाइज खालायखांनाय के जों ताबो बर' दं जों तामो याफिरना नांनाय सिनि बसखांगो तामो ओंखा आबो जों गाहाम के एक्सप्लेन पानी बुझलानि नंगे नर किसा अ शॉर्टकट वीडियो नो किसा नायनो। देखिए, एक व्यक्ति 2500 किलोमीटर अपने पैदल आया है दिल्ली आवाज़ रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जो आवाज़ है दिल्ली में कोई सुनता नहीं। तो ये जो हमारा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से, हम इतने दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन में गए, हमने आवाज़ भी उठाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि त्रिपुरा में कुछ हो रहा है। आप आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा को वाह करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आसाम का बॉर्डर त्रिपुरा के साथ है और दोनों का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया एक्टिविटी चल रही है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन आपको आसाम के लिए बहुत चिंता है, त्रिपुरा के लिए चिंता नहीं है। क्यों? और प्रशासन केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, तो क्यों ऐसा दो तरफा कानून चल रहा है? दूसरा हमारा डिमांड है कि हमने आज से 18 महीने पहले तिपरासा अकॉर्ड साइन किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें वादा किया था कि हम जनजाति का पूरा जो प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व करेंगे। 18 महीना हो चुका है, केंद्र सरकार कह रही कि वो तैयार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से अड़चन उठा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है ये प्रॉब्लम, आप स्पष्ट बोले। और तीसरा है हमारा डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अगर कुछ नहीं मिला तो हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो मांगते रहेंगे, ये हमारे दिल में है और ये मांगते रहेंगे। आपने ट्रम्प के बारे सुना, लेकिन आपने तिपरासा का आवाज़ नहीं सुना। 76 ईयर्स से तिपरासा बोल रहा है हमें जस्टिस दो, और ट्रम्प 2 महीने से हिंदुस्तान को डंडा दे रहा है, हिंदुस्तान अटेंशन पे करता है। तो क्या मतलब क्या होता है कि अगर हम एग्रेसिव हो, हम वायलेंट हो, तभी हिंदुस्तान हमें अटेंशन देगा। और जब हम शांति कारक डेमोक्रेसी आरोप लगाया, मैंने कहा कि गृह मंत्री ने हमें कहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार से कुछ आपत्ति आ रही है। ये मैंने नहीं कहा, मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसी से रंग पैसा न तोड़ जागई चेरनो लुबुंगई इने हानो फालुई तंगु आं कयक जननि पमन खुइ सानाय एक्सएम राधाचरण जितेंद्र चौधरी अगुरदेव बर्मा रामपद विकास देव बर्मा निरक सत्र कंदी निरक कक सामायांके निरक सामतांगायांके दी प्रसाद सिकलारोनो ताके बिथे नांखां के टीम खावै निरक न रमै दी प्रसाद ते क्रिया रमै तय फैनाय निरक न बोरै चलाय कुथुंगै जों 2022 रको हांगे श्रीलंकाओ बेलाय केनो अबाके जे छात्र संगठन रक जे सिकलारो नंखलायनाय जे एमएलए रंनि हिंदी मिनिस्टर रंनि हिंदी न हुलु तिबायनाय जे गभर्नमेंट नि पार्लियामेंट ऑफ बेंग ने एटे खाजाबाय माने नुंगनानि नांगु ताय बांग्लादेशो बाहाय नुंगनानि नांखाबनि परे हिंके बांग्लादेशो बाहाय सेगासिना बय रिजेन नि मा खारन नांका ताबो खुंगांके नेपालो और नेपालो हमका ताम हिंदु जाना नांका नायनि दि
jahang social media je sabista apps je tongmani ini YouTube ni Facebook ni Instagram ni podre pod je sabista je o internet ni Nepal ni government je ban khair mani obo tamo hang region tamo hang ke khalan takte buk song obong ka jotong saimano je sarawal ni bisung ke Nepal number 1 je bigra ni sadana nango sini Asia ni bisung ke 2 number klai nango tai 1 number hang ke Pakistan ni sadana ni nango Afghanistan ni ngang ke phadi obong ka sudu o je social media ni je o apps no ban khaima basimi ni ani sadana ni nango tai nei di o Nepal agi phunji puno je 17 বছর জরতে থাংনাই 17 বছর জতি nei nei ngangke je প্রধানমন্ত্রী সলাইলে মাসে 14 বার প্রধানমন্ত্রী সলাইলে ngangke 17 বছর hangke abun jortei tamungjak abun rong wasona nei jidi tamni bai hingke Nepal lengkha belai kheno ai boy income source belai khurui belai bigra khara kobang nei sadanani nangu sini Asia ni bisung hangke Nepal no jotoni kri ni sadanani nangu tai aboni bagainya tini oba hake je Genji ini kaisa prong ni je satu সংগঠন hai sigla 15 বছর ni simi 28 বছর jor pintu rok protest kai nohonani nangu tamkhe je agini simi no borong aro sasara nujagi phanin nango sasara nujagi phate ngangke tabo je no social media ni je apps rong ni ban khaire manu kangke bor oron ke bor tai sojo khai malia dojo khai malia bor protest so nongkolanyai bor nar ni je KP Sharma je Perdana Menteri bo bahnya resign nei joy bank hajar no salo khai mar bai jani sadanani nangu tai uni jona thika tai 30 jona belekane injur kani sadanani nangu hading hangka omo tamo je Sri Lanka ongkha Pakistan ongkha Afghanistan ongkha tai Bangladesh ongkha tabke Nepal nujaka sanatan ke sino India Bharat no hongke beba buri country no mutamuti hingka ni go sadanani nangu te sini Tripura sini borong ganang David Murasing je Tripura tu Delhi 200 kilometer bo padal yatra klai himi thamana obongkha sung wan chung ni hingga kahmike je sini Tripura sani bisingo haide sini Bharat borsani bisingo puno je oba hai north east ni bisingo hongke David Murasing no bo himi let thangka Delhi jora abla sung jeske puno sini lai bumar go sung satai tongo tai sung khane buskang rogo oko no sung kahmke no mutunar khaigo tongo haring hangke bo Delhi wo je o Tripurani je nangma jagani hatalangi thamani gola ko suklai tong thamani o je Delhi talang thamana bo mondiro ke redi ke Delhi o parliament kana oke tamo labungkha tabo je nani di boba garang teng a Delhi jontor montorogo je koks klemarok sing social media tike nungani purnangkha ai boba gra tam sangke je Delhi jontor montoro botai media rang botam sana nangka belai khena nangman kok sana ni nangka tamni bai hingke nani resin Tripura sarok je manthai je nini home minister ro borok kam hlenai singno simisa re rekhanga ka asa khlai rekhanga ke je effort sign khaile men abo implement khajana hinai apno bo saka apno settlement korange Delhi somole thinu raji tongo taka Tripurani je sarkar je government je soyani go sadana nango oi legal immigrant nangteng je direct fund nangteng je land rights nangteng politics rights nangteng bebhang khoblani kuno implement je khajegia tabunani kengke ATTM ni accord dongni je bill bahang tapne keno implement khajegia ngani nango kintu kok bai je soi bai kagos bai je chukti potro khailema kan nugo tamke implement khajia manke nugia abono sengkiting guru bebang no khoblanya agini sini wansolayo edisino tileti prasar taw komor lai men abono tini sing kaham ke je wansolai phaligang ke sing tabo borotong tai sing tamu ya pirina nangnai kok nga khang tapte bukjong Delhi jontor montor bekhang kha je buba grang teng borong grang David Murasing teng kobama kotor no boro garo jontor montor thani protest khaimani sirmani naka কিন্তু অন্য ইতারিকো হাঙ্কে যে সিনিয়াং যে ব্লক লেভেল যে সিনটি প্রসার হাঙ্কে বাহাকে যে রেলি খেলেমান নুকা হাঙ্কে হমসং তিলাयै সিং হিমবতই হিমলাই মানে गोबां जागाखौ नुनानै नांखा ताइ बेलाय खेनो दुखु नांलायजाक ताइ बेलाय खेनो गोबां हदलाय तिलाय हिमलायजाक अबंखा ताबो सिमिया जों आगिफोरनि सिंखौनो अबाखि हिमबतै हिमलाय बहुत गोबां जों आगरतला हयते हिमलायनाय जे रिट्रिक लायखा बुलाय लायखा ताबो आजराव सफलायनायनि नांखा ताइ फरकसा bo je homsong tilainai je bo reli khai tong jorawo tamo hneya sege ko khna to belekina nangmani ke saka hangke nor kisa khnai di bini kongno khnawnyai ani kha belekina pasana nangka nor kisa bini kongno bo je khnai nei di ogur de bota rampodo
tribal minister Bikas Deborma nirok sotro kongdi nirok kok sama yang ke nirok sam tama yang ke di prasar siklar ono tak kebinte nangkang ke tim kawin nirok no romui di prasar otek kiria romui toy phene nirok no beri chalai kutungui thang ke sing belani himlele tong layu no sing thangsang ni me no tam ni bai hingke boni tong na hne ke sing thangsang ni me hne nyo sing wan sona ni nangu tam ni bai hingke nanye di je sing Andhra Pradesh Telangana je arong kha 18 jona MLA borok rijeni phanyani nangka tabo kintu sinorole ti perse MLA bai MLA minister si sulanyai kok salanya su tong ke tai bu phol sing region ri phanyai sing sino je ti prasarong ni bagai je bhasinani lama je sing tongoi thanani lama sini hani lama abolo sing bakke apami fisaro sinamai malanyai ta abono nanya ke belai wana masincha bo je kok samana poto belai nang nangjaka tai dino kok ni mote sengui da mano abo belai nyo wansuk tai goba grawahnya tabo action murono tongo je seng silai pathamti asa pointono sini ko bokna jale sengnanya di je rule sotuine sing himi tongo baki him hangke silai de ingya pathama ingya hanenyo seng je santi khlanyo seng cylinder bokhaikya tai aboni je 산몽 제 에코트 해게 아버지 수기노버 성 에그리먼트 칼레냐 시코냐라기야 kintu je democratic je rule tongmani abni mote ken sing apho jo tei choli bo tongu aini mote keno tamo ke jontor montor parliament no thangai nai hai ka ba Tripura duspo hai ka ba Delhi duspo abai hinja mang na sing ngkang ke thungjai tongma klai sinai singa kloi tongna klai sinai yang nanya di amra bangali sombahanyo tamni sagang ke ja agartala se bongni tu apa belai keno lasmi sinja belai keno wan sote bepar bui সাধারণত orang Bangladesh ni borok phani ro bor asuk khomata klanya se kok khai tumong ke sungor tongile sing tangkhe asal lilat ka tongani da klaikha na sing sia dang mani klaikha abo sing belai keno wan sote khazan tapte bu jong tai sing tamu stem nang bui oro phengle ngi kapala phani musai tong pe ke hangke sing boba ke budi khati khlai nang nai boba ke sing action khlai nang nai abo da sing ring yamak klaikha tai abo ni belai keno wan sok tai nanya ikan ngangke je sini o yut ni tomana oborong no je honjong tini tomani oborong sing mungsa action morto thanani nangna ani je hijabo tai noro bahingja noro comment khai sari sing port pai besoka je democratic no tini rule tileni sing port pai besoka je podre port signature lai besoka ko bai soka sile patang ti besoka ingka hingke ko phunje sini je tipara saroni bagai mungsa pani achievement yaku sing pornani thangmani je roman skill no pointe sing ta pointe se ni porna mo somani o roman skill bai ke ma pori yang ke sing bo jaga himlai tong laikya sing bo jaga sanlai tong laikya sing bo jaga andolon khale tong kha sing bo jaga si tong kha abo wan choni yang ke belai ken wan ma si khazon ta te bu song tai sing hinaring ya dangka sanaring ya dangka na action khanyaring ya dangka kaham to wan choni yang ke belai ni wan ma sinja tai nor comment khai sadi sing bo lama no ro me sa pointe je sini 어제 기바라 사람이 산몽 सक्सेस ngelakah nanyai tai sumpol amani hinang nangnai noro komen khaibo sadi yang nasing na hangke Sri Lanka handi Bangladesh handi Afghanistan handi tapo hangke Nepal handi je obagi siklar ni phamu jagini thangsan nuk jaginyo ta por apa jortoi je khomata bo phanyani nangu tai jodi sinoro bahanyo hake khlaibo palingya je podre po democratic rule tongibo palni sile param tibo palni hangke sini Tripura sarok hangke je yut obake thangsangi nongna da nango o belenyo sumu kadi hinga khang takute bungsong noro comment khai sadi sing boya piri no namani sa tai sing ya piri namani kha podre pono porta bisoka na sing action moto phaini sing naka root block da khaile sinai tam khaile sinai abon noro comment khai srai ke sinai ni bagang nono ko yawu kadi nge trini baga asunu sideng noro surun kamtene jutuna hambai tai kulumbai